إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي ياسر البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشور أنور بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى روي سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجل سيد الإمام شيخ إبراهيم البجل سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الشيخ محمد النووي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصبر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطس من سيد الشيخ محمد أمين الحبيب سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الورداني من سيد الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الغفار البنجر إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النصر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام على
عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min abdin, tidak ada seorang hamba, baik laki-laki ataupun bini-bini, yamurru bi qabri rajulin, yang melewati ia dengan kubur seseorang laki-laki termasuk perempuan, karena ya'rifuhu fid dunya, adalah itu laki-laki dia kenal di alam dunia. Ini seseorang lewat kubur, di kubur itu tahu ini si A, si Fulan, ini kawanku, ini patuhanku, ya'rifuhu fid dunya, dia kenal di dalam dunia. Nah, fayusallimu alaihi, lalu dia kemudian memberi salam dia alaihi, atas kubur laki-laki itu, lalu diberinya salam, assalamu alaikum ya Fulan bin Fulan. Illa, kecuali arafahu, mengetahui ia, mengenali ia, akan itu si hamba. Wa yaruddu wa radda alaihi salama, dan menjawab atasnya akan salam. Berarti dengan pahaman hadis ini bahwa apabila seseorang di alam kubur atau mayit diberi salam oleh orang di alam dunia, maka dia akan menjawab. Patuh, kalau patuh dia menjawab. Nah, lalu kayak apa inya menjawab? Ya jelas nang kayak apa jawaban salam. Permasalahannya hanya orang nang di dunia nang hidup ini kadang mendengar jawaban orang nang di alam kubur. Itu aja. Kalau si mayit dia menjawab. Kayak apa menjawabnya? Ya seperti kita biasa. Namun ada keterangan di dalam Rawahul Khatibu wa Ibnu Asakir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan hadis tadi oleh Imam Khatib dan Ibnu Asakir dari Abi Hurairah. Qalal Aziziyu, berkata Imam Azizi, wala mani'a min khalqi hadzal idraki biraddir ruhi fi ba'di badanihi. Ujar Azizi, ini tidak ada penghalang, artinya tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah daripada diciptakannya Allah hadzal idrak, ini memperdapati biraddir ruhi fi ba'di banadihi, dengan mengembalikan rohnya fi ba'di badanihi, pada sebagian tubuhnya. Gampang aja, Allah kembalikan rohnya hidup, ya dijawab. Ya kembali kepada penjelasan kita nang lewat bahwa alam barzah itu ada kehidupannya yang disebut dengan kehidupan alam barzah.
Dia menjawab. Apa yang menjawab ini, roh ini dikembalikan kepada jasad yang terbaring terikat apa? Terikat apa? Kapan? Kemudian tertutup oleh tanah. Apa ini yang menjawab? Kada lah. Kada. Terus tadi dikembalikan rohnya ke jasadnya. Jasad yang mana? Yalah. Ya kalau lah kita pikirlah, jasad nang mana? Nang roh ini dikembalikan ke jasadnya, jasad nang mana? Kalau kita pahami dengan jasad yang terbujur di dalam tanah ini, kada masuk akal. Kada masuk akal. Terus yang lewat sudah dijelaskan bahwa roh itu akan dikembalikan kepada jasad yang di alam barzakh. Itu diulahkan Allah, jasad baru di alam barzakh. Nah, qala al-Manawi, berkata Imam Manawi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kana ya'rifuhu ayyubhamu minhu. Karena ada tadi hadis Nabi, dia kenal di alam dunia. Itu dapat dipahami, yubhamu minhu, dapat dipaham darinya, annahu, bahwasanya izalam ya'rifu la yaruddu, apabila kada mengenal ia tidak menjawab. Oh kada, wahwa gairu muradin, ini kada yang dimaksud. Yang dimaksud itu karena inya mengenal. Kalau masalah menjawab, dikenalnya kah, kada kah, mayit itu tetap menjawab salam. Orang masuk ke pekarangan kubur lalu memberi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu di alam barzakh, kenal kada kenal dia menjawab. Kemudian masuk ke pekuburan, lalu di hadapan kubur seseorang, inya kada kenal, si fulan ni kada kenal juga. Buktinya mana Mar? Kita berziarah ke orang wali atau orang alim, sidin kada kenal kita kada kenal sidin juga, cuma dibawahi berziarah ke orang soleh. Yalah, kita kenal lah, kada kenal, tahu aja bukan kenal. Sidin bang kenal lawan kita, kada kenal karena masanya sudah sekian puluh tahun. Apa masih menjawab? Ya menjawab lah, tetap menjawab. Makanya ini ada keterangan, faqad akhraja Ibnu Abid Dunya, maka sungguh meriwayatkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya, wazada fi riwayatihi, dan menambah Imam Ibnu Abid Dunya dalam riwayatnya, wa illam ya'rifhu radda alaihi salam. Wa illam ya'rifhu, sekalipun tidak mengenal ia akan yang memberi salam itu, radda alaihi salam, maka menjawab ia atasnya salam orang yang hidup tadi. Lah, orang yang hidup memberikan salam kepada orang yang di alam kubur, patuh kada patuh, orang yang di alam kubur itu radda salam, menjawab salam. Itu pahamannya. Kemudian yang kedua bahwa si mayit mengetahui siapa yang dia kenal di alam dunia.
Oh si A yang memberi salam, oh ini si B, tahu. Wa qala alaihi salatu wassalamu ma min muslimin marra bi qabrin min maqabiril muslimina illa qala lahu ahlul quburi ya ghafilu law alimta ma na'lamu ladzaba lahmuka ala jasadika wa damuka ala badanika. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada orang yang muslim, marra bi qabrin, yang melewati ia dengan kubur, min maqabiril muslimina, daripada pekuburan kaum muslimin, illa qala lahu, kecuali dia berkata terhadapnya ahlul kuburi, oleh ahlul kubur. Ini orang kamu, mana siapakah lewat di kubur kada memberi salam, lewat aja. Banyak kalau kita lah lewat aja kubur itu. Contoh aja kita di kampung dulu kepohomaan melewati sasala kuburan, dah ada kuburan, adalah kita memberi salam. Kadang-kadang ada memberi salam. Kita di perkotaan, marra bi qabrin, lewat kubur di pinggir jalan, adalah memberi salam. Ada. Atau ada juga orang masuk ke pekarangannya kubur mencari pisang. Pamak mencari pisang. Atau lewat hendak kepohomaan, lewat di pekuburan hendak mengambil rambutan, tapi inya masuk ke pekarangan kubur itu kadang memberi salam, lewat aja. Sedih kamu, akhirullah ahli kubur itu kecewa. Ahli kubur itu sedih kalau orang kadang memberi salam lewat di atas kubur, sampai mereka mengucapi kayak ini nah, mengucapi qala lahu ahlul kubur, berkata terhadap dia oleh ahli kubur, ya ghafil, hei orang yang lalai. Tahu lalai? Mah, apa? Lalai itu apa? Lupa. Wahai orang nang lupa. Ngapa masuk kubur kadang beri salam lupa kada? Kecewa kada? Kecewa kalau kecewa. Hanya kita pokoknya bila lewat kubur beri salam. Walau mulai jauh kadang-kadang aja. Apalagi masuk ke pekarangannya itu, walau kada ziarah kada, cuman lewat aja. Jangan kadang beri salam, mereka kecewa. Ya, kecewa. Sampai berkata, ya ghafil, wahai orang yang lupa, kada ingat memberi salam lawan kami. Ya kan nyembuhan nikam tu tahu, lau ta'lamu, lau alimta ma na'lamu, lau alimta, jikalau mengetahui engkau, ma na'lamu, apa yang kami ketahui, lazabalah muka ala jasadika, niscaya zaba, luluh, lahmuka, dagingmu, ala jasadika, atas tubuh. Kesal kan? Hei, si Fulan, ya kanya ikam tu tahu lah apa nang kami ketahui di alam kubur ini. Bah ikam kada nyaman-nyaman, luluh daging ikam. Makanya
beri salam kami, karena salam kalian itu cukup memberi rahmat. Salam itu kan mendoakan assalamualaikum, salam kesejahteraan atas kalian. Menyatahu ikamna napa nang di alam kami ketahui di alam kubur ni, nah ikam luluh daging ni pada anu ini lazabalah muka ala jasadika, daging ni luluh nah saking ketakutanan lah. Cuma lantaran kita kan tahu benar kan. Wadamuka ala badanika ay lazaba badanuka ala damuka ala badanika, niscaya luluh dagingmu atas tubuhmu, luluh darahmu, damuka darahmu, ala badanika atas tubuhna. Nah mumui darah napa menyatahu nih napa lang kami rasakan umay Allah saking ngeri ketakutanan. Nah bisa kali sadar lagi keluaran darah habis. Wa qala alaihi salatu wassalamu innal abdal mu'mina iza wudi'a fil qabri, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang beriman iza wudi'a fil qabri, apabila diletakkan di dalam kubur, wa uqida dan diduduki, wa qala lahu dan berkata ahluhu keluarganya, wa aqribauhu dan karabat-karabatnya, wa ahibbauhu dan orang-orang yang mencintainya, wa abnauhu dan anak-anaknya, wa sayyidah wa syarifah wa amirah. Itu munada tapi kalimatnya kata-kata kasihan. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila diletakkan di dalam kubur kemudian diduduki, waqala ahluhu, maka berkatalah keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang mencintai dia, anak-anaknya, wa sayyidah, oma kasihannya tuan, kata tidak lebih paham, wa sayyidah, oma kasihannya tuan kita, wa syarifah, oma kasihannya orang yang mulia kita, wa amirah, oma kasihannya pemimpin kita, dan seterusnya. Ma kasihannya abah, ma kasihannya uma kasihannya kakak, uma kasihannya si fulan. Mesti gitu kan lah. Orang akan terasa sedih biasanya khairullah apabila sudah mayat itu dibuat ditutup sudah. Ada nang kada tahan pingsan. Di saat itulah mungkin teriakan abah, ma, abah, uma, macam-macam dah. Lah. Nah, wa qala lahul malak, ujar malaikat lahu lawan nang si mati tadi, nang si hamba nang beriman dibuat dalam kubur deh. Ujar malaikat, isma' ma yaqulun, dangari napa nang mereka katakan, dengarlah. Mereka mengatakan anta kunta sayyidan, ikam tuan. Anta engkau, kunta sayyidan adalah engkau patuanan, tuhir anak buah ikam mukuriakan.
Wa anta syarifan, dan engkau orang yang syarif, mulia. Wa anta amiran, dan engkau sebagai amir, pemimpin, mau gubernur dan seterusnya. Lalu ujar mayit, qalal mayitu ya laitahum lam yakulu payat ghadu daghtatan yakhtalifu biha Allahu. Lalu ujar si mayit, qalal mayitu, wah berkatalah si mayit, laitahum, mudahan mereka itu lam yakunu, tidaklah menjadi mereka seperti aku, dan mereka akan kayak aku. Ya laitahum lam yakunu, mudahan mereka itu tidak menjadi seperti aku. Maka setelah itu payat dogatu daghtatan, maka menjepitlah malaikat akan satu jepitan lewat alam kubur tadi. Nah, di kapit kubur. Fayakhtalifu biha Allahu, maka berselisihlah, bahasa kita terselisih, tulang rusuknya dengan sebab jepitan kubur tadi. Ramuk mereka, ngapang di kapit kubur ramuk, habis ketahuan nang presiden kah, nang gubernur kah, nang mandi kah, pokoknya bila sudah di kapit kubur ramuk. Siapa yang kau bantu? Habis kemudian waqala alaihi salatu wassalamu ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.